Tapos ang plano po namin mga amigo, papalitan namin ng kulay ito. Tsaka, yan. Uso ba yan? Ayan pa mga basura. Kami pa, basura todo. O ha? See? Good morning po mga amigo, good morning. Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan ko. Nandito po si Kuya Raul, ang inyong pong amigo. Dito po sa Pilipinas at nandito po tayo kila Tia Celsa. At syempre, tumawag ang inyong Tia Celsa. Parang nagkukwento eh. Kukwento lang. Tumawag po si Tia Celsa mga amigo at ang sabi nga po ni Tia Celsa ay meron siyang sorpresa sa akin. Meron daw siyang nakita na sa kanilang bagong bahay. Ayan. Di pala bagong bahay, ancestral house pang amigo. Ayun, meron daw siya pakikita sa akin. At ano kaya yun? Ano kaya yun? Siyempre, alam ko na. Hindi. Swerte, sabi niya, swerte. Kaya swerte. Sabi niya, kaya swerte. Sabi ni Tia Celsa. Alam niya pa kasi pag niya sa Mami, wala akong masasabi dyan. Hola, Gopita! Buenos días. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué chisme? Hay chisme para ti. Sí. Hay chisme. Chisme, pero blanco. ¡Buenos días! Hola, buenos días. ¿Qué tal, guapa? Muy bien. Muy bien. Falta poco, pocotin. Ayan, nag-iisip si Tia Celsa dito, hindi matatapos ito. At siya may enan. Ayan, ito pinakita ng Tia Celsa sa akin. ¿Cómo van a guardar ropa de tu papá hasta Oo nga eh. ¿Qué? Ito daw yung, damit ng tatay ko before. Mira, ¿qué es de tu papá? Oo nga eh. Aunque no me lo han dicho, pero yo me voy. ¿Por qué tú sabes? Sí. ¿Por qué? Mira tu foto aquí. Ito nakita daw ng tatay ko. Kamukha ba ni Kuya Raul, tatay ko? Tu papá, tú pareces tu papá. Y Kian. Kian, kamukha ni Kian. Mira. Oo, eto. Ayan, sa tatay ko to, Mami. Yo lo encontré ahí dentro. Akin na lang yung picture. Con la ropa. Oo, sa tatay ko to. Pwede pa ba sa akin to? Abre. Quiero ver, Ganda, Mira. Ayan, vestir con Bibian, ha? Sí. Vestir con Bibian y Amir. Sí. Para ti Aunque también. yo no me puedo vestir, no hace Sí, nada. pwede. Esto to. Mira. Mami, sí, coge. Yo puedo vestir porque esta ropa. Oo, pwede laban to. Sayang naman, di ba? Sa tatay ko to eh. Hasta cuando yo lo he visto así de verdad, mi cuerpo me lo ha dicho. ¿Por qué tú sabes? Sí, mi cuerpo me lo ha dicho. Sabi doon. Bakit ako alam mo na sa tatay ko to? Dahil sabi ng katawan daw niya. Ano? Ropa de policía, por Sa mucho. tatay ko Aquí hay to. otro. Meron pa? Asan? Sí. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Tu papá cuántos años desde que ha muerto? Muerto. Yo ahora 40, no. Ahora 40. 32 años. Dios santo, no va. Oo, 30. Por eso Prince dice que esta casa ella vemos. ¿Por qué guardar ropa de vuestro papá hasta ahora aquí? Ay, ko ba? No puede guardar. No puede guardar. Él ya ha muerto. Saca todas sus cosas. Solo fotos puede entregar. Pwede. No, ropa. Kaya daw siya sabi ni Princess na may multo kasi kaya daw ay sabi ni Princess sa damit daw ay tanggalin na. Por eso ella tenía Ganun ba? en esta casa. Su cuerpo, su espíritu. Oo, sa tatay ko to. Su espiritu, así. Su ropa aquí, 32 años. ¿Qué hace su ropa? Ella lo va a vestir. Nadie va a vestir más. Él ya no va a vestir. No va a venir. Sí, eso para mi padre. No puede. Ese armario era, mi corazón me dice que ese armario era de tu papá. Sí, eso Todo su ropa está ahí aún, hasta sábana, todo. Yo lo tenía, todo estaba de allá, está arrancado. naayos na ni Tia Celsa ito. Su ropa aquí, todo. Guardar su ropa más para que él ya ha muerto. Cuando llega un año, saca su ropa. ¿Por qué sacar? Mami. Eso también para mi padre. Mira, todo esto. ¿Te va a tirar, no? Lo vais a guardar aquí dentro para hacer qué. Sabi ni siya, Mami, wag daw itago na yung mga ano. ¿Cuántos años pwede guardar? Un año. 1 año. Después Cuando sacar. ropa negro, 1 año. Después, cuando llega 1 año, todo ropa fuera persona, coga. Okay. Ganun, Guardar aquí, ¿cómo? ganun pala sabi ni Tia Celsa. Pagka daw po namatay na, ang dapat daw pong gawin, after 1 year, pamigay yung mga damit. Yan. Sa tatay ko to, ito mi padre. Esto yo recuerda. No, mira. Esto mi recuerda, mi padre. Natatandaan ko yan. ¿Para qué? Oo. Natatandaan ko. Este saco está lleno, solo su ropa. Suro pa. Napungo na yung ano. Ayan. Mira. Este saco, todo esto es ropa. Ropas. Ropa de tu papá. Tirar. Cuando me he tocado así, mi cuerpo me ha dicho que esta ropa es papá de Rubén. Cuando yo he venido aquí, yo he hecho solo esta camisa así, foto ha caído. Oo nga eh. Nakita rin ni Mami. Mira. Alam daw niya na sa tatay ko.
guarda eso. Ah, esto sa tatay. Sí, sí. Esto es mi padre, che, mami. Yo recuerdo antes. Mira. Esto para mi padre. Todo ya está así, ya mojado con agua, ya está así, mira. Ay. Todo esto, mira. Oo. Esto es mi padre. Mira. Abre esto. Mira. Oo. 32 años, guardáis esto a casa para qué. Oh, 32 years na siya. Sira na siya lahat. Mira, Oo nga, che, mami. mira, 32 years. mira, guardáis ropa de una persona ya muerto. Lo tenéis en casa guardado, haciendo qué, Roel. Dapat daw. Mira, Oo nga eh. mira. Hindi na namin na... Nung kasing umalis kami dito, mga amigo, yung mga gamit talaga yan, ay inayaan na namin sa mga cabinet. Eh, masisira. Ayan, may mga ano pa, uniform. Uniform ng elementary. Gastado, no? Sí, Yun nga eh. Vamos tirar todo. sí. Tapo na lang. No se puede guardar más. Pwede gawing basahan. Ganyan. Ano pa, che, mami? Ayun. Voy a mandar la foto para decirte qué hago. Pinakita niya rin sa akin kasi to. Sabi niya, meron daw siya nakita. Ang daming lilinisin. Grabe. Kaya si Che Mami, yan, ayusin nila. Pero no gastado esto. No, eso está bien. Sí, esto puede poner tu ropas. Mira, detrás ese está bien, no tiene problema. Mira. Mami, puede tu poner tu ropas. Sí, Oo. no tiene nada, solamente limpiar nada más. No tiene nada dentro. Pwedeng linisin, tapos lagay yung ano. Wala na magagawa eh. Esta cama está bien. Sabi na to. Tengo que poner colchón, ya está. Kachon. Queréis tirarme las cosas. Aquí no vais a tirar nada aún. No, bate. Porque yo tengo mi machete aquí. Yun nga, lilinisin. Kaya sa lahat to. Ang dami naming mga damit na dapat itapon na. Kahapon umalis kami mga amigo. Ito ngayon naayos ang hindi sa to. Dito pa rin, ayun pa rin. Sabi ko ito pagkatanggalin na yun. Hindi na rin kailangan ni Princess. Ayan pagkatapon na yan. Konti-konti pa. Kasi marami pang gagawin eh. Lilinisin pa siya may después pintura, no? Pipintura pa kami eh. Kaya baguhin daw namin yung pintura nito. Dami. Trabaho. Pero yo no sé, tú vas a decir deja. Chamo hay mucho trabajo. Pero yo sé que cuando tú vas a decir deja, yo no sé. Pero yo voy a enfadar si tú dices deja. Deja de cuál. Déjame hacerlo. No hay que decir que tú, yo mismo voy a hacerlo. Yo quería sacar ese cironazo. ¿Qué? Este cironazo. Sacar. Ajá. Porque este hombre... ¿Quién llorar? Hay un hombre ahí, donde estamos, detrás. Sí. Pero hay un hombre ahí mayor, estaba ahí con este hombre aquí, alguien aquí. Dice, esta casa, bonita casa, y hacía la mano así, dice, bonita casa. Hasta el otro día estaba triste, así yo le veía cómo sentía. Meron doon nagpunta rito, malungkot daw, nakita daw ewan ko, baka kami, ng kaibigan ng tatay ko siguro. Matanda daw eh. Daming, tatanggalin namin yung papatanggalin ni Tia Cesa. Tapos pintura, no? Oo. Pinturahan na lang. ¿Cuál? Mi mamá solo llorar. ¿Qué ha dicho? Sandra dice que mi mamá solamente llora. Ya pregunté a Sandra que cómo tu mamá dice que solamente llorar. ¿Por qué él sabe llorar? Yo no sé, yo pregunto a Sandra dice que muchas personas están preguntando por qué llorar. Yo he dicho a Sandra que por qué llorar. Ahora llorar tu mamá. ¿Qué razón? Yo sé. Llorar que ¿Tu mamá? solo está dentro de la casa, está solamente dentro. ¿Por qué Sandra sabe? Porque la gente habla, todos los ellos pasan ahí. Tu mamá solo llorar. Yung nanay daw ni Tia Mami, mga amigo, wala daw ginawa ko, hindi umiyak ng umiyak. Maghapon daw. At sabi ko, paano nalaman ni Sandra na iyak na iyak? At yung mga tao doon, sinabi na iyak na iyak. Pipintura namin yung kulay. Anong colores? Kamay kay colores, vamos a pintar. Azul? No sé, depende dito. Anong okre? ¿Qué colores? Okre es como así, pero fuerte. No sé, vamos a mirar. Okre fuerte está bien porque ellos cierran todo su ciudad. Sí. Uno kubo, yega. Uno. Oo nga eh.
Sábado mejor chamame. Sí, Para Vivian y a mí Restafi. Sábado. Vamos también con Billy y José. Puede hacer pintura, yo también. Vale, está bien. Para terminar. Pero hoy puede comprar contraplaqué. Sí, si compro hoy, yo dice ese hombre. ¿Solo 5? 5. Oh, sí, vale. 5 para ti. Okay, 5. Bibili kami ng bibili kami ng kisam, ng tawag doon, ng plywood. Papalitan namin yung kisame na to. Ayan. Papalitan namin to. 5 plywood, papalitan na namin. Para, tas pagkaya pipinturahan. Ayusin namin to hanggang sa maging okay. Pagka sa magigumanda. Kasi syempre, kwarto, lumuma na eh, sa tagal-tagal. So, kami na rin magpipintura. At least, meron kaming magawa, lalo na pag Sabado. Ayan pa yung mga basura. Tama yan pa, basura todo. O ha? See? Lahat. Ano ba mga laman niya? May mga ganyan pa. O, hindi natin nakita. Nahanap yung picture ng tatay ko nung time na wala eh. Wala na. Kaya basura. Dami oh. Diyos mio. Porque guardar esto todos. Paano kayo kuya nagkakaintindihan? Ha kuya? Siya yung tagatapon ng basura ng Chamami eh. Paano kayo nagkakaintindihan? Ha kuya? Nagkakaintindihan kayo? Ha? Ha kuya? Paano kayo nagkakaintindihan? Wala ka na molestarme, Anne-Marie. Tú no sabes que ya te... Kuya, hindi ka nakapagsasalita? Ha? Kasalita. O, kasalita ka naman pala eh. Paano kayo nagkakaintindihan? Senyas-senyas lang. Senyas-senyas lang. Ito yung silver star namin ng high school. Oh. Pakita ko sa inyo. Asan ba ako dito? Nandiyan ako dyan. So, during dati, pakita ko kay Chamami. Dati ako dancer ako dati eh. Yung totoo. Totoo, dancer ako before. So, papakita ko po sa inyo nung meron akong sumayaw dito eh. Asan ba yung ako yung sumayaw? Itsura ko, ang payat ko. Nang ako sumayaw ng high school. Yan. Tapos, sino ba ang valedictorian namin that time? That time, ang valedictorian namin ay sino ba? Teka, check natin. Kabatch ko si, pakita ko sa inyo. Ayan. Si Joanna Marie de Jesus, ang aming valedictorian. Tapos si Lisel Magno, ang salutatorian. Ang mga, Tapos, ito ako saan ako dyan? Pakita ko sa inyo tsura ko ng high school, mga amigo. Gaano ako, Francisco, A, B, C, D, E, F. Yan. Uso pa yun, may naka-gel punong-puno ng gel, oh. Francisco, kumuha ko pala si Kian ng bata, yan si Kian. Tapos, ito naman sa akin ng college. Ito yung college namin. Wesleyanian ng tawag. Chamame, cuando Vivian y a mí todos los niños a terminar de escuela, tiene esto. Así, Wesleyanian, ¿no? Wesleyanian. Espera. Esto, así. Yo. Eso. Hindi. Terminar mi escuela. Esto. Ayan. Bachelor Computer Science. Ayan. Ayan. Así. No? Tapos, tu bestie. Esto. Ano sa tu bestie? De la Cruz. Napin natin si Lenlen. A, B, C, D. Busca tu bestie. Busca tu bestie. Esto! Plaka, no? Ayan si Lenlen dati, oh. Plaka, Su cara no ha cambiado. Kylie hace un montón como cañón. Mukha ni Kylie din, ah. Kylie ha ido la cara de mi Kylie. Está guapa, 2005 yo terminar mi escuela.
universidad. Así. Por eso dije no hay que echar. No hay que echar, sí, Pero esto para... no cosa echar, yo no hay que echar, guardar así. Ajá, guardar. Para enseñar a niños, no se echa. Ajá. Oh. Ayan, Esto cosa de valor. huwag nga itatapon yung mga ganito. Para ano, Así, yo lo tendré que ordenar así. Aquí dentro va a estar, no se puede echar. no pwede echar. Huwag itapon. Si Chamami magtatago niyan. Tapos, ito. Lalagyan ni Chamami ng mga gamit-gamit niyan. Mga ito. Tapos, ang plano po namin mga amigo, papalitan namin ng kulay ito. Chamami, no? Vamos a cambiar también estos colores. Sí, este color. ¿Qué colores puede esto? Vamos a poner azul fuerte. Todo azul. Blue daw ang si Chamami. ¿Cómo esto? Parang ganon? Ay, mira. Ahí. Sí. No como este. ¿Cómo? Como mi casa, tú no conoces mi color. Ahí. Sí, Okay. Gagawin nito Chamami yung karong sa may bahay doon nila sa Equatorial Guinea. Kulay blue daw. Esto, colores. Esto va a quedar verde. Verde. Verde daw din ito. Ayan, yun yung mga gagawin namin mga amigo. Tayo nyo po. Medyo matagal pa yung pag-aayos kasi sa umaga kasi si Chamami magpe-prepare pa ng food para sa mga anak niya. Iayos pa niya. Maglalaba pa siya. Tapos pagka may time na siya dito, mga alas 9, alas 10, pupunta na siya dito para mag-ayos-ayos. Hindi matatapos ang trabaho dito. Sobrang dami. Ayan na. No, ahora esto casa se llama Matinga Casa. Ang pangalan na ngayon ng bahay na ito ay Matinga Casa mga amigo dahil papalitan na ang lahat-lahat ng kulay ng bahay na ito. So medyo mahaba-haba pa ang ating tatakbuhin kasi kami ng TSS ang mag-aayos dito sa building. Examen, Ministerio Francisco. Kaya antayin niyo po mga amigo ang pagtatapos ng ating linis serye. Bahay ni Tia Cel sa serye. At for sure, titingnan nyo kung para magkaroon ng inaugurasyon sa bahay ni Tia Cel. Salamat po mga amigo. At kayo po ba, ano mga naalala nyo nung kayo ay kabataan? Ako naalala ko lang ay sa tatay. Yung ano naalala nyo sa inyong mga tatay, mga nanay, kung nabubuhay pa. Ano ba ang naalala nyo? Ano ba ang gusto nyong gawin? Dapat hanggang nabubuhay paramdam nyo na mahal nyo ang inyong nanay at inyong tatay. At lalo-lalo na po ako dumarating sa time na meron ng picture dito, yung namatay yung tatay ko, yung nasa may kabaong. Every time na pupunta ako ng kwarto, umiiyak ako. At umiiyak ako dahil sabi ko, ang swerte na ibang tao kasi may tatay na napagsasabihan, may tatay na nabibigyan ng, may tatay sila na hihinga ng payo. So, nainggit ako sa mga tatay. At yun, dumarating yung time, lalo na nung high school ako, pagka nakikita ko yung picture ng tatay ko, lalo na, kasi naalala ko paano siya pinatay naalala ko ang tatay ko paano siya binaril, at kitang-kita ng dalawang mata ng kuya ko paano siya binaril. Talagang sobrang sakit para sa amin, biglaan ang pagkamatay. At sa mga tao na yon ay sa akin napatawad ka. Pero ang Diyos ang magbibigay ng hustisya sa lahat ng ginagawa natin. Kaya sa akin, ipagpasa Diyos lang, tapos sa Diyos ko lang. Pero napakalungkot ko nung that time na high school ako. Kasi wala akong tatay. At puro sa nanay ko lahat. Ganun. Pero tumayong mabuting nanay at tatay. Yung aking nanay, si Chamerce, sa amin. Pero andun yung lungkot talaga. Siyempre pagka ganun, gusto mo may tatay ka. Tapos ngayon, iniisip ko nga proud kaya ang tatay namin sa amin. Yun yung iniisip ko. Sana nandito pa siya para at least sa mga travel, sa mga libot ay nakakasama namin yung aming tatay. Kasi sobrang bait ng tatay ko mga amigo. So ayun po mga amigo, salamat po sa pakikinig ng aking istorya. Nakakaiyak. Ngunit ang buhay ay parang gulong, ikot lang ng ikot. Isa nasa baba, isa nasa taas. Salamat po at God bless.